अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होनी तो किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन मुझे लगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस मौजू पे बात किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं पहले बात करना चाहूँगी पाकिस्तान में इस वक्त जो कैटास्ट्रफी आई हुई है, जो फ्लड्स आए हुए हैं, उनके बारे में और उनके लिए हम आज क्या कर सकते हैं और आने वाले हफ्तों, महीनों, सालों में क्या कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये फ्लड्स आए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और अगर हम अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे, अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे, हम अपनी ज़मीन के साथ काइंडनेस नहीं शो करेंगे, तो ज़मीन हमारे साथ काइंडनेस शो नहीं करेगी। और अल्लाह माफ़ करे, आने वाले 5, 10, 15 सालों में इससे भी बड़ी तबाही हो सकती है अगर हम आज उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। आई वुडंट रियली कॉल माई सेल्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली और वेरी इन्वायरमेंट कॉन्शियस, लेकिन दिस फ्लड वाज अ सीरियस वेकअप कॉल कि हमें इसको सीरियसली लेना है। लाइक इट्स नॉट समथिंग जिसको ऐसे ही छोड़ दिया। वी हैव टू कंसिडर द इन्वायरमेंट, क्योंकि द पिक्चर्स, वीडियोस, स्टोरीज़ जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं इतनी हौलनाक हैं कि लाइक रूह तक कांप जाती है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन। मेरी घर की दीवारों में ज़रा सा पानी आ गया था और मैं इतनी परेशान थी कि पता नहीं क्या हो गया है। सो मैं सोच भी नहीं सकती, इट कुड हैव बीन अस। और आपका पूरा घर बह जाए, आपकी दुकानें, आपका बिज़नेस, आपके प्यारे आपसे अलग हो जाएं। चीज़ें तो फिर बन जाती हैं, लोग तो फिर नहीं आते। आपके प्यारे आपसे अलग हो जाएं, जो मटेरियल चीज़ें जिनके लिए हम पता नहीं क्या क्या तगोदो करते हैं, वो एक लाइक इन अ ब्लिंक इट्स गॉन, एवरीथिंग्स गॉन। जो लोग लाइक बेघर हो चुके हैं इस वक्त, उनके पास शेल्टर नहीं है, खाना नहीं है, लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन। सो मेरी most sincere prayers, they are going out for each and everyone who is suffering right now. मैं अपनी बस में जितना होगा वो करूँगी। आप सबसे दरख्वास्त है मेरी कि आप लोगों के बस में जितना है, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, एवरी पेनी काउंट्स। कतरा कतरा दरिया बनता है। मैं इतनी इम्प्रेस और इंस्पायर्ड थी कुछ वीडियोस से जो मैंने ऑनलाइन देखी। कुछ लोग शेयर कर रहे थे कि उनकी हाउस हेल्प ने अपनी तनख्वाह से बढ़ के डोनेट किया, जितनी उनको टोटल तनख्वाह नहीं मिलती उससे ज़्यादा उन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए डोनेट किया है। एंड आई वॉज सो मूव्ड। इन लोगों के दिल इतने बड़े हैं। हम जो बड़े घरों में रहते हैं, हमारे दिल एक्चुअली छोटे होते हैं, इन लोगों के दिल बड़े होते हैं। सो आपको अगर थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में अपनी इनकम नहीं है आपकी, वट एवर इट मे बी, 5, 10, 15, जितना आपसे मैनेज होता है, प्लीज़ डोनेट इन दिस मोमेंट। लाइक हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम सेफ़ हैं, अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। And I would like really encourage all of you to help as much as you can. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और डिटेल्स छोड़ दूँगी। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को इनकरेज करूँगी, आप अपनी रिसर्च खुद करें, वहाँ डोनेट करें जहाँ डोनेट करने से आपके दिल को सबसे ज़्यादा तसल्ली रहती है। बट आई रियली encourage all of you to donate as much as you possibly can. अगर आप फ़िलहाल कैश में डोनेट नहीं भी कर सकते तो अपनी चीज़ों में से डोनेट करें जो आपके पास घर में पड़ी हैं। आई एम श्योर सबकी अलमारियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, कपड़े, जूते जो हमने कई सालों से नहीं पहने होते, गोल्स होते हैं हमारे, फ़लान मौके पे पहनेंगे या पतले हो जाएंगे तो पहनेंगे, लेकिन हमने कई साल से नहीं पहनी और हमने आगे भी नहीं पहनी। सो इट्स बेस्ट कि हम ये उन लोगों को दे दें जो इस वक्त ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए तरस रहे हैं। राशन भेज सकते हैं आप। औरतों की सैनिटरी की चीज़ें, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि औरतों को सैनिटरी पैड्स वगैरह प्रोवाइड करी हैं। आई थॉट इट वाज सो थॉटफुल, बिकॉज मेरे तो जहन में भी नहीं आया था लाइक इस तरह की ज़िंदगी की चीज़ें। गर्ल्स हु आर ऑन देयर पीरियड इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जो अपने घर से बेघर हुए हैं, सड़कों पे हैं, एंड दे हैव लाइक where do they go, what do they do? So like इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस सिचुएशन में कर सकते हैं। लाइक आई सेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स होंगी, आपको जहाँ बेहतर लगे डोनेट करना, प्लीज़ डोनेट देयर। एंड ऑफ कोर्स ये तो मुझे कहने की शायद ज़रूरत भी नहीं है कि इन लोगों को अपनी दुआ में याद रखें, इनको दुआ का कॉन्स्टेंट हिस्सा बनाएं, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। सो कीप प्रेइंग फॉर द पीपल ऑफ़ योर कंट्री, फॉर योर कंट्री। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, लोगों के हालों पे रहम करे, इनकी मुश्किलें आसान कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और अल्लाह करे कि हम तेज़ी से इस बैड फेज़ में से गुज़र के रिकवरी की तरफ वापस आएँ, और अल्लाह करे हमें आने वाले कई सदियों तक इस तरह का कैटास्ट्रॉफी दोबारा फेस ना करनी पड़े।
आमीन सुम आमीन। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने और अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों में कौन सी हैबिट्स डाल सकते हैं टू मेक श्योर कि वी आर बीइंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट कॉन्शियस, हम अपनी ज़मीन का, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि ये कैटास्ट्रफीज़ रिपीट ना हो। सो इसके लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी की कंजम्पशन कम कर दें। एनर्जी में ऑब्वियसली सबसे पहले इंसान के ज़हन में बिजली आती है, और एनर्जी की कंजम्पशन को कम करने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम ऑब्वियसली डायरेक्ट कंजम्पशन कम कर लें, हमारे घर में कोई मेक श्योर कि कोई एक्स्ट्रा बत्तियाँ पंखे नहीं चल रहे खामखा। आपके कमरे में अगर 12 घंटे AC चलता है तो आप उसको कम करके 8 घंटों पर ले आएँ, 6 घंटों पर ले आएँ। एक तो डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप कम कर सकते हैं। दूसरा, आप एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कम बिजली खाती हैं। LED लाइट्स हो गई, इन्वर्टर ACs हो गए, इन्वर्टर फ्रिज, फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन, इवन सीलिंग फैंस अब इन्वर्टर और एनर्जी एफिशिएंट आ गए हैं। सो आपके घर में ऐसी चीज़ें लगी हुई हों जो एनर्जी एफिशिएंट हों। ऑब्वियसली किसी के लिए भी सारी चीज़ें एकदम चेंज कराना आसान नहीं है, सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम रेकमेंडिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि नेक्स्ट टाइम आपका पंखा ख़राब हो और आपको नया पंखा लगाना हो, मेक श्योर यू बाय एन एनर्जी एफिशिएंट वन। आपको AC चेंज करना है, बाय एन एनर्जी एफिशिएंट वन, ताकि बिजली कम से कम लगे। और तीसरा, आप अपना सोर्स ऑफ एनर्जी ही चेंज कर सकते हैं। आप नॉर्मल बिजली जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है उसको इस्तेमाल करने के बजाय इफ़ यू कैन अफोर्ड टू तो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं, ताकि आप कम से कम एनवायरनमेंट डैमेजिंग एनर्जी यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनवायरनमेंट की तरफ से जो आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड की हुई एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। सो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन सोलर एनर्जी तो अपने घर और फैक्ट्रियों को सोलर एनर्जी पे कर लें, एंड दैट वुड बी ग्रेट फॉर द एनवायरनमेंट एज़ वेल। जो दूसरा काम आप कर सकते हो और जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है वो है आप अपना वेस्टेज कम करो, यानी वो जो कचरा आपके घर से निकलता है वो कम होना चाहिए। जो हम डाइपर्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो हम प्लास्टिक बॉटल्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब हम खाना बाहर से मंगाते हैं तो वो प्लास्टिक कंटेनर्स में आता है, जो हम उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, प्लास्टिक बैग्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की तबाही का बाइस बन रही हैं। और जिस तरह डोनेशंस में कतरा कतरा दरिया बनता है, आई थिंक कि इसी तरीके से अगर हर घर, एवरी पर्सन ट्राइज देयर बेस्ट कि उनका कचरा आधा हो जाए तो इट वुड बी ह्यूज फॉर द एनवायरनमेंट। अगर हम सब मिल के कोशिश करें कि हमारा ट्रैश आधा हो जाए, हम अपने आप को गोल दें कि कल हमारा ट्रैश इससे कम होना चाहिए, तो आई थिंक दैट वुड बी ह्यूज फॉर द एनवायरनमेंट। तो हम सबको ये कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए कि हम रीयूजेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हम टिश्यूज़ ज़ाया करने के बजाय हम नैपकिन्स यूज़ करें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ करें। सो आई विल बी रियली मेकिंग एन एफर्ट इंशाल्लाह कि मेरे घर से कचरा जो है वो बहुत कम हो जाए। तीसरा काम जो हमने करना है दैट इज़ ऑफ कोर्स वाटर का जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना है। सो उसके लिए आप छोटी छोटी सी एफर्ट्स, अगेन अगर हम सब लोग ये छोटी छोटी सी एफर्ट्स करें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो एक तो जिस वक्त आप नहा रहे हैं आधे घंटे और पौने घंटे के शावर्स ना लें, मेक देम क्विक। दूसरा ये कि नहाते हुए जिस वक्त आप शैम्पू कर रहे हैं या आप बॉडी वॉश लगा रहे हैं, पानी बंद कर दें। टीथ ब्रश करते हुए जिस वक्त ब्रश हो रहा है उस वक्त पानी बंद कर दें, पानी ना खुला रहे। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पानी ज़ाया होता है डिशेस धुलते हुए, जब हम बर्तन धो रहे होते हैं। सो चाइना में मैं उसके लिए आई यूज़ टू ट्राई कि पानी ज़ाया ना हो। अब तो ज़्यादातर हाउस हेल्प धो रही होती है बर्तन, लेकिन मैं आई रिमेंबर कि मैं उसको भी थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँ। सो चाइना में मैं क्या करती थी कि मैंने बर्तन उस वक्त नहीं भी धोना होता था तो मैं उसको खंगाल लेती थी, यानी अगर मेरा सालन वाली प्लेट है तो उसको मैं खंगाल लेती थी, उसके ऊपर कोई सालन का रेजिड्यू नहीं होता था, प्लेट बिल्कुल साफ़ होती थी, सिर्फ उसकी चिकनाई ख़त्म करने के लिए साबुन लगाने की ज़रूरत होती थी। सो बर्तन ऑलमोस्ट साफ़ होते थे। उसके बाद मैं उनको धोने से पहले सिंक की 2 साइड्स होती हैं, एक साइड खाली करती थी, उस साइड को ब्लॉक कर देती थी और उसको वार्म वाटर से भर के उसके अंदर हल्का सा डिश वॉशर मिला के उसको हिला लेती थी। सो दिस वुड गिव मी वार्म सोपी वाटर इन वन साइड, और फिर मैं इसमें अपने सारे बर्तन रख देती थी। सो जो वार्म सोपी वाटर है वो ग्रीस को भी कट डाउन कर देता है, एनी रिमेनिंग रेजिड्यू अगर कोई सालन का कोई चीज़ है तो उसको कर देता है और बर्तन भीग भी जाते हैं। एंड उसके बाद बंद टूटी के साथ मैं एक एक करके वो पानी में से वो प्लेट्स निकाल के उनको मांज के साइड पे रखना शुरू कर देती थी। एंड ओनली व्हेन आई हैड टू रिंस द डिशेस तो मैं पानी लाइट सा खोल के, फुल स्पीड पे नहीं, लाइट सा खोल के धो के उनको रखती जाती थी। एंड इट वुड मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस कि कितना पानी बच जाता है उसमें। सो कोशिश करें कि इस तरीके से बर्तन धोते हुए पानी को मैनेज करने की कोशिश करें और पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके अलावा आप पानी की बचत करने के लिए जो एक काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कुछ बाल्टियाँ लेके बाहर रख लें। आजकल रोज़ बारिश हो रही है, तकरीबन रेन वाटर को स्टोर करें और इस पानी को उन कामों के लिए इस्तेमाल करें जिनके लिए टैप वाटर की ज़रूरत नहीं है। आपका गैराज धुलना है, आप रेन वाटर इस्तेमाल
کر سکتے ہیں. آپ نے پلانٹس کو پانی دینا ہے, آپ رین واٹر استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے گاڑی دھونی ہے, آپ میں بھی اس کے لیے رین واٹر استعمال کر سکتے ہیں. سو ایوری باہر والی لائک وہ جو ہوتی ہیں کھڑکیاں وہ دھونی ہے, لائک اینی تھنگ دیٹ کین بی ڈن دیٹ ڈزنٹ نیڈ ٹیپ واٹر, اس کے لیے رین واٹر کا استعمال کریں. اچھا, اب دس نیکسٹ پوائنٹ از گوئنگ ٹو بی اے لٹل ڈیفیکلٹ فار می ٹو ٹاک اباؤٹ, اینڈ دیٹ از کہ اپنی اوور آل کنزمپشن اور اوور آل پرچیزز کو کم کریں. اینڈ یہ میرے لیے اس پہ بات کرنا اس لیے مشکل ہے بیکاز فار لیک آف اے بیٹر ورڈ آئی ایم گوئنگ کال مائی سیلف این انفلوئنسر, اینڈ آئی فیل لائک کہ انفلوئنسرز آر ویری مچ گلٹی آف پشنگ دس کنزیومرزم والا کلچر, بیکاز یہ جو کانسٹنٹ نیڈ ہے نا ٹو بائی دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس ویری مچ کمز وین وی فالو پیپل اینڈ وی سی دیم یوزنگ these products and we just want to either be like them, یا ہمیں بھی ویسی چیز لینی ہے, یا we are just inspired, یا we are really impressed by how they are talking about this product. اگر میں اپنے بارے میں complete honesty سے سوچوں تو honestly 80% of the things I buy I don't need. اور آج میں اتنے کانفیڈنس سے بیٹھ کے بات اس لیے کر سکتی ہوں کہ میں پچھلے 2 مہینوں سے نو بائی پہ ہوں. آئی ایم ناٹ بائنگ اینی تھنگ. میں نے اپنی ذات پہ کوئی پیسے خرچ نہیں کیے پچھلے 2 مہینوں میں. سو اس وقت آئی ایم ان اے بیٹر مینٹل اسپیس ٹو جج مائی سیلف اینڈ ٹو ایویلویٹ کہ ہاؤ مچ کنزیومرزم ڈو آئی پش. دا تھنگ از کہ جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کے بننے میں, اس کی مینوفیکچرنگ میں, ایوری پروسیس, را مٹیریل خریدنے سے لے کے اس پروڈکٹ کی فائنل شکل آنے تک, ہر اسٹیج پہ ہم انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کی پروڈکشن کے لیے. اور پھر ہم وہ چیزیں جتنا خریدتے ہیں وہ اتنی پروڈیوس ہو رہی ہیں آبویسلی, اینڈ وی آر بائنگ تھنگس وی ڈونٹ نیڈ. So we are definitely damaging the environment like that. So we need to overall make an effort to reduce consumption. اب اس سے انفلوئنسز کا کام ٹھپ ہوتا ہے تو I don't know about that, لیکن I do think it's important, کسی نہ کسی حد تک it's important کہ اپنی purchases کے لیے mindful ہو جائیں. So I'm going to try and be more mindful about it, and I want you guys to be more mindful about it as well. اگر even میں بھی کوئی چیز recommend کر رہی ہوں آپ کو, because اٹ از آر جاب کہ ہمیں پروڈکٹس کا کمپیریزن بھی کر کے دینا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ٹرائنگ ٹو سیو یو منی, کہ ہم اپنے آنیسٹ ریویوز دیں اور آپ وہ چیز خریدو جو خریدنے کے قابل ہے. سو مے بی یو ریئلی نیڈ دیٹ تھنگ اور آپ اس کا ریویو ڈھونڈ رہے ہو. سو ایون ایف آئی اینڈ اپ ریکمینڈنگ اے پروڈکٹ, اس کو خریدنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں, ڈو آئی نیڈ دس؟ اف یو نیڈ دس, گو اہیڈ اینڈ بائی اٹ. اف یو ڈونٹ نیڈ اٹ, ڈونٹ بائی اٹ. سو یا جسٹ وانٹیڈ ٹو سے دیٹ. اینڈ آف کورس لوور پرچیزز کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ آئے گا اے کلچر آف ری یوز, ری سائیکل, ریپیئر. ہم کیونکہ بنا سوچے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, تو جو چیز خراب ہو گئی اس کو کبھی ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں کی, جو چیز ٹھیک پڑی تھی اس کو یوز کرنا یاد نہیں ہے کیونکہ اس سے بہتر نئی چیز آ گئی تھی جس کی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی. لوگوں کو بھی دے کے اس کو ریسائیکل نہیں کرتے. لائک چیزیں پڑی خراب اور ضائع ہوتی ہیں بہت سارے گھروں میں. I'm just generalizing, and sorry if you're not one of those people, but I'm generically speaking کہ کیونکہ with this culture of consumerism comes a culture where we don't reuse, recycle and repair things. So I think that is a culture we need to promote. Next, I think it's important to support green businesses, یا وہ businesses جو environment friendly ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی practices میں, اپنی packaging میں, اپنی production میں environment کے ساتھ کائنڈ رہنے کی کوشش کریں, بیکاز دس از این ایکسپینسو پریکٹس. جو برانڈز انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں ان کے پروڈکٹس عموماً مور ایکسپینسو, لیس کمپیٹیو ہوتے ہیں. سو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے بات کی فضول خرچی کو کم کرنے کی اور خام خواہ کی پرچیزز کو کم کرنے کی. سو آئی تھنک کہ اگر وی ہیو مور منی ٹو اسپیئر, وی شوڈ لائک تھاٹفلی اسپینڈ اٹ آن برانڈس جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے بزنسز پیسے کمانا چاہتے ہیں. سو جب تک ہم ایسے بزنسز کو جو کہ جن کی پریکٹسز انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہیں ان سے خریدنا نہیں چھوڑیں گے, اور ایسے برانڈ سے خریدنا نہیں شروع کریں گے جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز رکھتی ہیں, تو وی آر ناٹ انکریجنگ دیز برانڈس ٹو کم دی ادر وے. اینڈ ایز کنزیومرز وی ہیو دیٹ پاور. جب ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ ہم اپنا پیسہ ایسی کمپنیز کو دینا چاہتے ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, تو ہر بزنس اس طرف آٹومیٹکلی آئے گا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل آف دیم وانٹ بزنس. سو وی نیڈ ٹو میک دیٹ کانشیس ایفرٹ کہ ہماری وجہ سے برانڈس انکریج ہوں ٹو اسٹاپ پریکٹسز دیٹ آر انوائرمنٹ ڈیمیجنگ اینڈ کم ٹو پریکٹسز دیٹ آر انوائرمنٹ فرینڈلی. And of course, how can we not talk about one of the biggest enemies to the environment, plastic. Plastic کے یوز کو کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. I briefly touched upon this point in the beginning as well. پلاسٹک کے جو straws ہیں, switch to reusable straws. اسٹیل والے بھی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ گلاس ویئر پہ آ جائیں, پلاسٹک کنٹینرز سے گلاس ویئر پہ آ جائیں. پلاسٹک بیگس کو say a strict no to them. If you go out,
کہیں پہ بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اپنے کپڑے کے بیگز لے کے جائیں, گروسری کرنے جاتے ہیں تو اپنے ری یوزیبل بیگز لے کے جائیں, اینڈ برنگ دا گروسریز ان دیم. اوائڈ لائک پلاسٹک بیگز ایٹ آل کاسٹس. اس کے علاوہ گھر سے نکلیں تو پانی کی بوتل ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کو پلاسٹک کی پانی کی بوتل نہ خریدنی پڑے. ٹرائی ٹو منیمائز یور پرچیز آف پلاسٹک بوٹلز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. کار پولنگ کا ذکر کیا تھا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں, ویئر آئی ٹاکڈ اباؤٹ مینیجنگ فائنینسز. اگر کچھ آفس کے لوگ ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں تو وہ کوشش کریں کار پول کر لیں تاکہ کم سے کم گاڑیاں سڑکوں پہ نکلیں, انوائرمنٹ کی تھوڑی سی بچت ہو جائے اس سے. کھانے کی چیزوں میں ایسی چیزوں کو پریفر کریں جو جلدی پک جاتی ہیں تاکہ چولہے کا اور گیس کا استعمال کم ہو سکے. پائے, حلیم, اس طرح کی چیزیں جو 2 دن تک پکتی رہتی ہیں ان کو اوائڈ کریں. موو ٹورڈز مور نیچرل تھنگس, گرین تھنگس, سبزیاں, پھل, اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ ریلائی کریں. ہیو اے کچن گارڈن, اپنے کچن کے اندر کچن کی سائڈ پہ گھر کے اندر تھوڑی سی سبزیاں اگائیں. دیٹ وڈ بی گڈ فار دا انوائرمنٹ. اپنے گھر کا جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کریں. کوڑے میں ڈالنے کے بجائے اس کو کمپوسٹ کے طور پہ اگر آپ استعمال کریں گے تو دیٹ وڈ بی گولڈ فار دی ارتھ. وہ بہت اچھا رہے گا اس طریقے سے. So these are a few things that you can do in the kitchen as well. And last but certainly not least, I think spreading awareness is very important. I think ہمارے لوگ are very less educated. جس طرح میں بے فکر اور بے غم تھی, لائک مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ بہت ساری چیزیں جو میں اپنی لائف میں کر رہی ہوں how damaging they can be ٹو دی انوائرمنٹ. اس طرح بہت سارے لوگوں کو اس بات کا کوئی فکر ہی نہیں ہے, پریشانی ہی نہیں ہے. لائک آئی واز, جیسے میں پہلے بھی کہی تھی کہ میں پانی بند کر لیتی تھی. آئی واز نیور دی کائنڈ آف پرسن جو سڑک پہ کوئی چیز پھینکے گا یا میں لٹرنگ کرے گا. میں ہمیشہ سے لائک گروئنگ اپ آئی ہیو آلویز ریئلی بین افینڈیڈ بائی اٹ. اگر میرے سامنے والی گاڑی میں سے کوئی ٹیشو یا کوئی لفافہ باہر گرتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. سو اس طرح والی عادتیں نہیں تھیں مجھ میں, لیکن لائک تھنگس, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا آج میں نے ذکر کیا ہے, میں نے ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اینڈ آئی تھنک بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو دیز کنورسیشنز اپنے فرینڈس میں, اپنے کزنس میں بیٹھ کے, اپنے جاننے والوں میں بیٹھ کے, like in a lighter mood. You don't have to be like a lecturer about it. You can just talk about these things. Aista aista you can create that awareness. How are we damaging our environment and what can we do to help it? So یہ awareness create کرنی I think ہمارے culture میں بہت ضروری ہے, because a lot of people are not aware or they just don't care. And I'm not proud that I was one of these people. So I'm here to spread this awareness, اور I hope کہ آپ اس پیغام کو آگے لے کے جائیں گے اور اپنے اپنے سرکل میں you'll be spreading this awareness as well. So I really hope کہ آج کی ویڈیو کسی نہ کسی حد تک ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ نے اس میں سے کچھ ضرور سیکھا ہوگا. Once again ڈسکرپشن باکس میں میں آرگنائزیشنس کے نام ڈال دوں گی, any links that I can find for donations وہ ڈال دوں گی. So it's easier for you to just go and donate and do your own research. Please consider helping as much as you possibly can, and be very mindful and conscious of our environment and what we are doing to it. And once again, my most sincere wishes and prayers go out to every Pakistani who is hurting and suffering right now. May Allah make it easy for all of us and all of Pakistan. And that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.